friends, good morning. Welcome to my new vlog. तो आज मैं पूरा रेडी एक्साइटेड तो मैं जाम आज बापेर बाड़ी तो आज माने 9 मास पिছত जाया आसुं आरो तो ताजने पूरा एक्साइटेड तो তোমরা গিলা দেখি থাকেন মোর বাপের বাড়ি যাওয়া ভিডিওটা 1 ঘন্টা টাইম লাগে আর 40 কিলোমিটার হয় তো মই পুরা রেডি এই যে বেটিও পুরা রেডি तो मैं पूरा रेडी हलूँ तो रेडी होया बिरालूँ बेगसें निये तो ये बेटी हाटी हाटी आगत जाया आछे तो माने बहुत दिन माने छोटोते गिसे तो बहुत दिन मामार बाड़ी जाय नाई तो मामार बाड़ी जाबे बोली पूरा आरो रेडी पूरा खुशी डांस करी आछे तो ये गाड़ीत उठिली तो एला जाया आछि तो बहुत दिन पिছত जाया आछो तो तार जन्य बहुत ভালো লাগি আছে আর মেন বিশেষ কারণটা হল তো মানে মেলা হয়ে আছে আমারতে কালী মেলা মা কালীর মেলা হয়ে আছে তো তার জন্য বাড়ি থেকে সবাই ফোন করি আছে আইসো 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 তো ভাবিলুম বহুত দিন যাও নাই তো যাও তো ওই যে দোকানত আসিলুম কাজলগাঁও আসি পালুম তো বেটি কিবা কিবি খাবো বলি নিয়ে আছে আর বাপের বাড়িত গেলে তো জানেন কি খালি হাতে যাওয়া না যায় আর যেহেতু বহুত দিন যাও নাই তো কিবা কিবি নিলুম তো এই যে আর মই যাত্রা आरम्भ बापेर बाड़ीत जावा तो काजलगाँव बाजार तो ब्रिज पार हलुम पार ब्रिज तो ये मेन रोडत आसि पालुम मोर बापेर बाड़ीत जावा रास्ता तो बेटियो पूरा गाड़ीते बाइकत बसिए किबा खाया आछे तो मयो चश्माटा लागाइलुम जेहेतु चकुर सेफ्टी राखार कारणे भाल जेहेतु अनेक टाइम नागबे जाते 1 घंटा हय रास्ता नागे तो ये देखो और बेटी माने पूरा खुशी हासि आछे जेहेतु मामार बाड़ीत जाबे और मेलार बोली कथा शुनिसे मेला चलि आछे मेला मेला कया आछे जाबो बोली तो ये देखो आमार बापेर बाड़ीत जावा रास्ताटा और मोर भिडिओ गिला जदि तोमरा गिलाक भाल लागे तो मोर चैनेलटा सबस्क्राइब करें और आजि बहुत आशा निये आरो जाया आछों बापेर बाड़ीत तो कार कार ए निसिना हय बापेर बाड़ी जावार कथा शुनिले पूरा एक्साइटेड खुशी नागे तो मोर भिडिओटा देखिया कमेंट करी कन तो मैं আজি माने बहुत खुशी और जेहेतु मैं बेटी होवार थकी मैं बहुत दिन परे परे जां माने बेटी नाथाके आरो बाड़ी मानसि गिलाके खुजे तो बेटी होवार थकी बेटी আজি 2.5 बছर हल तो मैं इबार निया मोर 3 बार जावा हल तो 9 मास परे আজি जाया आसुं तो ये देखो मोर एरियाटा केमन लागे तोमरा गिला कमेंट करी कन तो काय काय आछे ने निसिना बापेर बाड़ीत जावा कथा शुनिले बहुत खुशी पान और खुशी हन और फिलटाई बेलेग हय बापेर बाड़ीत जावा जेहेतु बहुत दिन पिछर सवाके देखा जाए और बिया हইলে तो दासे पान शशुर बाड़ीत गेले और बापेर बाड़ीर कथा भाबाते बहुत टाइम लागे जातेও बहुत दिन टाइम लागे जेहेतु जाम कलो जाबार पोआ ना जाए तो और गेले तो तुरंत आसिबाई नेगे तो मैं नामिलुम बेटिए बोले जल खाबे जेहेतु लेस टेस किबा किबि गाड़ीत बसि खाया आछे तो मैं नामिलुम जल निलुम तो बेटी जल खाया आछे तो जल खावा हल और गाड़ीत उठिलुम तो ये गाड़ी गिला जाया आछे तो बेटिए इला माने पूरा देखी आछे जेहेतु आमार बाड़ी बहुत भितरत हय तो सब समय इला गाड़ी गिला माने देखा ना पाई रास्ता देखा ना पाई तो गाड़ी देखिया हुए माने बहुत खुशी गाड़ी देखी आछे भाल पाया आछे बड़ो बड़ो गाड़ी जाया आछे बोली कया आछे माने चिल्ली आछे गाड़ीते तो बहुत खुशी আজি बेटिओ तो बेटिए माने किबा किबि कया आछे और कथा कया आछे तो तेरो
তো বহুত টাইম লাগে যেতে 1 ঘন্টা লাগে তো যাওয়ার কথা নাছিল আৰু মেলা চলি আছে তো তার জন্য যাসং তো মই নেক্সট ভিডিওত মা কালীর মেলাটাকো দেখাম তোমাক যেহেতু মোর বাড়ির বগলতে হইয়া আছে তো মোর বাপের বাড়ির জায়গাটা শেরফানগুড়ি বুলি কয় তো মই পালং এলা কারিগাঁও তো কারিগাঁও পার হইয়া আসলুম আরো বেশি দূর নাই পামে আরো তো তোমরা গিলা কাই কাই কি করি আছেন আর কেমন আছেন এটাও কমেন্ট করি কোন তো বতর মানে দেওয়াটা ওইদি ফুটি আছে জল পরং পরং হয়ে আছে মানে বাড়ির থাকাতে পড়িছিল যেহেতু সকালতে রেডি হইছি তো জল পড়ার জন্য বিরিবা না পানি তো বিরাতে দেরিও হয়ে গেল তো এই যে বেটি পুরা গাড়িত ঘুমিয়া পড়িল আর যেহেতু বহুত টাইম নেগে আর ওই মানে বাড়িত 12টা 1টা বাজিলে ঘুমি পড়ে তো যাওয়ার জন্য আরো না ঘুমাল তো গাড়িতে পুরা ঘুমি পড়েছে তো এই যে টোলগেট আসি পালুম তো আসি পালুঙে আরো বেশি দূর নাই তো টোলগেট পার হইয়া গেলুম তো এটা কয় পাটগাঁও বুলি কয় তো পাটগাঁও থাকি আরো বেশি দূর নাই তো এই যে দেখো ব্রিজটা কত সুন্দর দেখা যায় রাস্তাটা আর সাইডে সাইডে রাস্তার মাজত ফুল গাড়ি দিছে তো মইও বহুদিন থাকি বাড়িত আইসো নাই তো আজি দেখা পালং তো এই ফুলগিলা দেখিয়া মোক বহুত ভাল লাগি আছে মাঝে মাঝে গছ গাড়ি দিছে তো ভালে লাগি আছে আর তো এই যে ফাইনালি আসি পালুম তো এই যে এদি স্কুল আছে চার্লিস্টন ইংলিশ স্কুল মোর বাপের বাড়ির বগলতে তো আসি পালুম তো এই যে দেখো কত সুন্দর দেখা যায় রাস্তাটা তো এই যে ফাইনালি আসি পালুম তো বাবাই গেট মেলাই দিল তো ঢুকিলুম আর তো মানে আমার বাড়ির ঢুকা রাস্তাটা বিরাট ছোট গাড়ি না ঢুকে তো বসি পড়িলুম তো রেস্ট কর